हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़नुं खूब ज फेमस एवुं सक्करटेटीनुं शाक जे उनाळामां दरेक काठियावाड़ी घरों में बनतुं होय छे। तो चलो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो सक्करटेटीनुं शाक बनाववा माटे मैं एक सक्करटेटी लीधी छे जेने आपणे छाल उतारी अने अंदरना बी काढी अने मोटा मोटा पीसीस में कट करी लेवानी छे। तो अहीं मैं मोटा मोटा पीसीस में कट करी लीधी छे अने बने त्यां सुधी सक्करटेटी एकदम मीठी आवे एवी ज लेवानी। हवे आपणे आनो वघार करीशुं। तो एक पेन में 1 टेबलस्पून जेटलुं तेल गरम करी अने तेल गरम थाय एटले 1/4 टीस्पून जेटलुं जीरुं एड करवानुं छे। आमां राई न नाखवी। त्यारबाद 1/4 टीस्पून जेटली हींग, 1/4 टीस्पून जेटली हळदर અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી લસણની સૂકી ચટણી। જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે એ નાખી શકો। હવે લસણ છે એને મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ આપણે જે सक्करटेटी સુધારી હતી એ આમાં એડ કરી દેશું। આ શાક બનાવો ત્યારે सक्करटेटीના પીસ એકદમ મોટા રાખવા એ ખાસ યાદ રાખવું। હવે આપણે આમાં મસાલા કરીએ તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને એને મિક્સ કરી લેશું। तो बधु एक वखत मिक्स करी लीधा बाद मसालो काचो न रहे एनी माटे 1/4 कप जेटलुं पाणी उमेरीशुं अने एने मिक्स करी लेशुं। हवे आ शाकनो कलर एकदम लाल चटक आवे जेम के बधा काठियावाड़ी शाक एवा ज होय छे एनी माटे आपणे अहीं 1/4 टीस्पून जेटलुं लाल कश्मीरी मरचुं नाखीशुं अने एने मिक्स करी लेशुं। हवे मीडियम गैसनी फ्लेम पर आपणे आ शाकमां तेल छूटुं पड़े त्यां सुधी आ शाकने आपणे चढ़वा देशुं। सक्करटेटी छे खूब ज सॉफ्ट होवाथी चढ़ता खास कई वार नथी लागती। बस आपणे आ पाणी वળી જાય અને તેલ છૂટું પડે એટલે આપણું આ શાક તૈયાર થઈ જશે। ઉનાળામાં આ सक्करटेटीનું શાક છે કાઠિયાવાડી ઘરોમાં ખૂબ જ બનતું હોય છે અને એનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। એકના એક શાક ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો એક વખત આ રીતથી તમે આ શાક પણ બનાવી શકો। તો હવે તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે તો આપણું આ શાક તૈયાર છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને ઉપરથી થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દેશું અને એને સર્વ કરીશું। आ शाक लगभग मोटा भागे रोटला साथे खवातुं होय छे पण मैं आज अहीं भाखरी साथे सर्व कर्युं छे। आशा राखुं के झटपट बनी जतुं आ सक्करटेटीनुं शाकनी रेसिपी तमने जरूरथी पसंद आवी हशे। मळीए नवी रेसिपी साथे, त्यां सुधी बाय बाय।